Sur les 20 villes les plus polluées de la planète, 10 sont ici en Inde. Et ça ne va pas en s'améliorant. Aucun autre pays au monde, même la Chine, ne subit une telle pression sur son environnement. L'air que l'on respire ici est tout simplement le plus sale de la planète. Ce policier risque sa vie en travaillant. Et ce petit garçon risque la sienne en jouant. मतलब उस दिन जैसे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट लगता है उससे, एक तो स्मेल तो आती है, वो तो बर्दाश्त के बाहर हो जाती है कभी-कभी। फिर उससे वो जो पोल्यूशन होता है उससे ईचिंग वगैरह होने लग जाती है। ईचिंग वगैरह होती है, खुजली वगैरह होने लग जाती है और उससे स्किन प्रॉब्लम भी होती है। स्किन प्रॉब्लम होती है, ऊपर से जो फैक्ट्री एरिया होता है, जब हम वहाँ से जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें बहुत दिक्कत होती है सांस लेने में। चिंता तो होती है क्योंकि हमें एक तो बहुत ज़्यादा हमारे बच्चों के लिए, अपने लिए बहुत ज़्यादा चिंता होती है इस चीज़ के लिए। Les hôpitaux de New Delhi ont constaté une augmentation de 300% des consultations pour des pathologies liées à la pollution ces dernières années. En fait, aujourd'hui, plus de la moitié des Indiens ont des problèmes respiratoires plus ou moins aigus. Les premiers touchés sont les enfants et les personnes âgées. Dans cette unité de pneumologie, on traite les patients victimes des particules fines en suspension dans l'air. Pour la première fois l'an dernier, le nombre d'Indiens qui sont morts prématurément à cause de la pollution a dépassé celui de la Chine. Il y a maintenant plus d'1 million d'Indiens chaque année qui meurent à cause de l'air qu'ils respirent. Pour vous donner une idée, regardez la qualité de l'air à Montréal. Mardi, elle était bonne. Et maintenant, celle au centre-ville de New Delhi. C'est 5 fois pire. There have been few figures saying that if you are not even a smoker, you smoke about 17 to 20 cigarettes a day when you are in Delhi. Most of the places in the country wherever the monitoring is being done are severely polluted. Even the pollution levels in India are at least more than 4 times the national standards. And if you compare these numbers to World Health Organization numbers, these numbers are more than 12 to 13 times. L'Inde est encore fortement dépendante du charbon pour produire son électricité. Dans la banlieue de New Delhi, l'une des centrales les plus polluantes vient d'être autorisée à reprendre ses activités. It's getting worse with time because there have not been any significant actions taken or efforts made towards controlling this pollution. L'information donnée à la population est aussi déficiente. Beaucoup croient encore qu'un simple tissu devant la bouche va les protéger. इससे थोड़ा अंदर जाने से बच जाता है pollution. बीमारी से बचता है आदमी. जो कोई भी बीमारी, खांसी, जुकाम कुछ भी हो सकता है. पोल्यूशन के लिए काफ़ी अच्छा करा है. पहले से कम है पोल्यूशन भी. इतना लोगों को तकलीफ नहीं होती पहले से ज़्यादा. अब बहुत राहत है. Le gouvernement indien semble commencer tout doucement à réagir. Début avril, il a interdit la circulation de centaines de milliers de véhicules qui roulaient avec le diesel le plus polluant. Il y a même un endroit en Inde où les voitures électriques sont obligatoires. Pas de véhicule à essence à moins de 500 mètres du Taj Mahal. Le célèbre monument et ses millions de visiteurs chaque année. Des touristes qui rêvent d'une photo dans l'alignement du mausolée en marbre blanc. Enfin, plus si blanc que ça. Le Taj Mahal est lui aussi victime de la pollution. Il jaunit. Tout ça à cause du gaz carbonique, des pluies acides et de la combustion des déchets. The cleaning is going on, they're cleaning all of it. Kishore Gupta est un guide indépendant accrédité par le ministère du Tourisme. Il a vu les changements de couleur du Taj Mahal depuis 16 ans qu'il y travaille. To clean the Taj Mahal, they are actually using white clay. And in the clay, they are mixing some other herbal things. They never disclose what they are mixing. Then they make mud pack. That mud pack they put on a marble for almost like in a week. When it dried up, it comes out with all the dust. And the rest of the stuff they clean with the water and the soft brush. Mais une autre menace plane sur le Taj Mahal. En plus de jaunir, le monument verdit. La raison, ce sont les crottes des moustiques venues de la rivière à proximité. Une rivière envahie par les algues vertes. Because the mosquitoes come just because of that dirty water from the river. So there's a link actually. That's why they're working out on it. They have a plan to make a dam
behind the Taj Mahal also in the river to hold the clean water. Le courant de la rivière vient tout droit de New Delhi, 250 km plus au nord. Avec l'air, la pollution de l'eau est un énorme problème dans le pays. En Inde, le flushgate, c'est tous les jours.